Dr. Wise, the channel for True Story Tower. टरन फोन की रिंग पर नेहा ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया तो दूसरी जानिब अब्बाद था। शोहर की कॉल ने नेहा पर मुस्बत असर छोड़ा। अब्बाद, आप कब लेने आ रहे हैं? वो बेचैन हुई। वो जानती थी जब तक सास और नंद की जानिब से अब्बाद को इजाजत नामा मौसूल नहीं होगा वो लेने नहीं आएगा। अजीब दब्बू किस्म का शोहर इसे मिला था, इसीलिए तो कॉल की। अब्बाद के लहजे में शोखी पनपी। यार, बहुत अच्छी खबर है। असल में हमें बहुत सस्ते दामों एक बहुत आलीशान घर मिला है जिसे अम्मी ने फौरन खरीद लिया है। यार, घर क्या पूरा महल है। देखोगी तो निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। अब हम इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। जब शिफ्ट हो जाएंगे तब तो मैं बहुत ही जल्द लेने आऊंगा। इसके लहजे में नए घर की खुशी झलमिला रही थी। अच्छा, घर की बहू होने के नाते इस खबर को सीगे राज में रखने के बावजूद वो खुश हो गई। 6 माह से इसके ससुराल वाले नए घर की तलाश में थे। शुक्र है इनकी जिद्दोजहद रंग लाई। इसे घर के साथ इस बात की खुशी ज्यादा हुई कि छोटे घर की वजह से जो भी रिश्ता नंद के लिए आता दोबारा पलटकर वापस ना आता, जिससे घर वाले परेशान थे। नंद रिश्ते वापस पलटने का तमाम गुस्सा नेहा पर निकालती और सास मुकम्मल बेटी का साथ देते इसे बुरा भला कह देती। अब ये मसला भी हल हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अब नंद की शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। दिल में खुश होती, अब्बास से अच्छे से बात करती। इसने फोन रख दिया। अच्छा है ना, जब तक अम्मी के घर हूं जादू का इलाज भी हो जाएगा, नहीं तो ख्वामख्वाह सास तहकीक शुरू कर देती। पीर शाह को देखते मुझे यकीन हो गया था कि ये मेरी मुश्किल को जरूर हल करेंगे। इत्मीनान से दिल को तसल्ली देते जहां आरा को बताने इनके कमरे की जानिब बढ़ गई। 1 माह पलक झपकते में गुजर गया। आज अब्बाद घर वालों की मर्जी से इसे लेने आया था। 1 हफ्ता हो गया था वो नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। खाना वगैरह खाते दोनों को 10 बज गए। तभी दोनों जहां आरा और घर वालों से मिलकर निकल आए। तमाम रास्ते अब्बाद घर के कसीदे सुनाता रहा, जिसे वो कभी मुस्कुराकर और कभी हैरत से सुनती रही। उफ, इतनी बड़ी हवेली। नेहा आंखें फाड़े सहन में खड़ी इस पुरानी तर्ज की बनी हवेली को हैरत से देख रही थी। 9 कमरों पे मुश्तमिल ये हवेली इतने सस्ते दामों कैसे मिल गई? वो शशदर हुई। देखा, मैंने कहा था ना, तुम ऐसे ही हैरान हो जाओगी। अब्बाद बच्चों की मानिंद खुश हुआ। हाँ, हैरानगी तो हुई है, मगर हवेली है बहुत खूबसूरत। इसे दिलचस्पी से देखती अब्बाद के हमराही में रूम की जानिब बढ़ी। सब घर वालों से मिलने के बाद वो अब्बाद के साथ बेडरूम में दाखिल हुई तो मजीद हैरानगी को अब्बाद ने तोड़ा। मैंने अम्मी को पहले ही कह दिया था कि ये रूम मैं लूंगा। तमाम कमरों को सताइशी नजरों से देखते वो इसकी जानिब मुड़ा। वाकई अब्बाद, घर बेहद हसीन है। इसका हर कमरा और नक्शो नगार काबिले सताइश हैं। शायद ये सिखों के दौर का बना हुआ है जो पार्टीशन के वक्त यूं छोड़ गए थे। आगे बढ़ते वो अचानक ठटकी। खिड़की के करीब कोई वजूद खड़ा इसे देख रहा था। अब्बाद, बाहर कोई खड़ा है, देखें। शायद हुमेरा है। इसने नंद का नाम लिया। कहीं चाय का पूछने ना आई हो, कहते बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई। अब्बाद आगे बढ़ा और खिड़की का पट वाह किया, मगर वहां कोई न था। ठंडी हवा के झोंके के साथ अजब बसांत ने इसका ताक़ुब किया। गंदी सी बसांत दोनों के नथनों से टकराई। नेहा जो जूती के तस्मे खोलने के लिए नीचे झुकी थी एकदम सीधी हुई। ये बदबू? इसने बाहर निगाह डाली। बाहर कोई न था, मगर ये बदबू इसने पहले भी सूंघी है, मगर कहां? वो जहन पर जोर देने लगी। एकदम एक झमाका हुआ पीर शाह के आस्ताने पर। हाँ, बिल्कुल वही सरांड है। वो बड़बड़ाई, मैं धोखा कैसे खा सकती हूँ? अभी 1 माह ही तो हुआ है पीर शाह के आस्ताने पर जब वो लड़की आई थी।
اسی بدبو نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا، مگر یہ بدبو اس گھر میں کیسے؟ وہ پریشان ہو اٹھی۔ اف، کیا کروں؟ وہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ اب بات سے بات کروں؟ نہیں، پھر خواہ مخواہ پیر شاہ کا بتانا پڑے گا، پھر وہاں جانے کی وجہ بھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساس کو معلوم پڑے کہ وہ جادو کا علاج کروا رہی ہے۔ ششو پنج میں پڑی نے جوتے سائڈ پر رکھے اور سوچتی بات کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے دیکھے بغیر کہ دو سفید پتلیاں کھڑکی کے راستے اس کے تعاقب میں تھی۔ ابھی 2 ہی دن گزرے تھے کہ ساس نے ایک عجب تماشا کھڑا کر دیا۔ ہوا یوں کہ وہ اچانک سیڑھیوں سے پھسل گئی۔ بات پھسلنے تک رہتی تو ٹھیک تھی، مگر گرنے کے بعد ایک ہی رٹ بار بار دہرا رہی تھی کہ انہیں دھکا دیا گیا ہے، لیکن دھکا دینے والا وجود سے انکاری تھی۔ اللہ اللہ کر کے طبیعت میں کچھ بہتری کے آثار نمودار ہوئے تو انہی دنوں حمیرہ کے لیے بہترین رشتہ آ گیا۔ نیہا کی جیسے من کی مراد پوری ہو گئی۔ لڑکا دبئی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کے گھر والوں کی منشا تھی کہ 1 ماہ کے اندر شادی کر کے وہ دلہن کو ساتھ ہی لے جائے۔ آباد اور اس کے والدین کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ انہیں کوئی اعتراض نہ ہوا۔ ابھی انہیں نئے گھر میں شفٹ ہوئے 1.5 ماہ ہی ہوا تھا اور اب یہ رشتہ دونوں طرف سے ہاں ہو گئی اور شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ نیہا بھی سب کچھ بھلائے نند کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی۔ آج مائیوں کی رسم تھی۔ حمیرہ کو پیلے لباس اور پھولوں کے زیورات پہنا کر تخت پوش پر بٹھا دیا گیا۔ گھر کی خواتین لڑکے والوں کی طرف سے آئی۔ خواتین کے ساتھ مل کر اپٹن اور مہندی لگائے خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ نیہا زرق برق لباس پہنے دوسرے معمولات نپٹائے فرض ادا کر رہی تھی۔ امی، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ حمیرہ نے اچانک اپنی ماں کا ہاتھ سختی سے تھاما۔ بلقیس بیگم جو ساتھ بیٹھی تھی خاتون سے باتوں میں مگن تھی۔ حمیرہ کے یخ بستہ ٹھنڈے ہاتھ پہ چونک گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹی کی جانب متوجہ ہوئی۔ پتہ نہیں امی، عجیب گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ بے چین اور کچھ خوف زدہ سی لگی، شاید اتنے ہجوم میں گھبرا گئی ہے۔ بلقیس بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے نیہا کو آواز دی۔ جی امی۔ نیہا فوراً کسی جن کی طرح نمودار ہوئی۔ حمیرہ کو اپنے روم میں لے جاؤ، شاید یہ گرمی اور شور سے گھبرا گئی ہے، کچھ دیر وہاں آرام کر لے گی تو طبیعت سنبھل جائے گی۔ کہتے بیٹی کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ حمیرہ فوراً اٹھی اور نیہا کی ہمراہی میں اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ بلقیس بیگم نے تشویش سے بیٹی کو نکلتے ہوئے دیکھا اور اگلا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ خوف اور دہشت کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔